السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ صدقہ فطر جس کو ہم فطرہ بھی کہتے ہیں، صدقہ فطر کب نکالیں، کیسے نکالیں اور کن کن چیزوں سے نکالیں؟ ایک آدمی کا صدقہ فطر کتنا بیٹھتا ہے اور کن کن لوگوں کی طرف سے صدقہ فطر نکال سکتے ہیں، یہ سب باتیں آج آپ اس ویڈیو کے اندر جانیں گے، اس لیے اس ویڈیو کو آپ آخر تک ضرور دیکھیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں اور پیارے دوستو، صدقہ فطر رمضان المبارک کی عبادتوں میں سے ایک بڑی عبادت ہے۔ جیسے رمضان المبارک کے اندر تراویح کا پڑھنا ایک عبادت ہے، رمضان المبارک کے اندر قرآن کریم کا مکمل سننا یہ بھی ایک بڑی عبادت ہے۔ جیسے رمضان المبارک کے اندر روزے رکھنا مسلمانوں پر فرض ہے اور یہ بڑی عبادت ہے، تو اسی طریقے سے رمضان المبارک کی عبادتوں میں سے ایک بڑی عبادت صدقہ فطر کا ادا کرنا بھی ہے۔ اس لیے ہمیں صدقہ فطر ضرور ادا کرنا چاہیے۔ اور صدقہ فطر 4 چیزوں سے نکالا جاتا ہے۔ نمبر 1 گیہوں، نمبر 2 جو، نمبر 3 کھجور، نمبر 4 کشمش۔ آپ ان 4 چیزوں کے ذریعے اپنا صدقہ فطر ادا کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ گیہوں کے اعتبار سے اپنا صدقہ فطر نکالنا چاہتے ہیں تو 2.25 کلو گیہوں ایک فطرے کی مقدار بیٹھتا ہے۔ اور اگر آپ اپنا صدقہ فطر جو، کھجور اور کشمش کے اعتبار سے نکالنا چاہتے ہیں تو 3.5 کلو ایک فطرے کی مقدار بیٹھتا ہے۔ یعنی اگر آپ جو کے اعتبار سے اپنا صدقہ فطر ادا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے فطرے میں 3.5 کلو جو ادا کرنے ہوں گے یا اس کی قیمت ادا کرنی ہوگی۔ اگر ایسے ہی آپ کھجور کے ذریعے آپ اپنا صدقہ فطر ادا کرنا چاہتے ہیں تو 3.5 کلو کھجور یا اس کی قیمت آپ کو اپنے فطرے میں ادا کرنی ہوگی۔ اگر آپ اپنا صدقہ فطر کشمش کے اعتبار سے نکالنا چاہتے ہیں تو 3.5 کلو کشمش ایک فطرے کی مقدار بیٹھتا ہے، تو آپ کو یا تو 3.5 کلو کشمش ادا کرنے ہوں گے یا اس کی قیمت ادا کرنی ہوگی۔ لیکن ہمارے یہاں گیہوں کے اعتبار سے صدقہ فطر زیادہ تر نکالا جاتا ہے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت سے نواز رکھا ہے وہ اپنا صدقہ فطر کھجور اور کشمش کے ذریعے نکالتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کو الگ الگ حیثیت کا مالک بنا کے رکھا ہوا ہے۔ کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کروڑ پتی بنایا ہے، کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ پتی بنایا ہے، کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارب پتی بنایا ہے۔ تو ان لوگوں کو جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت سے نواز رکھا ہے تو بہتر یہ ہوگا کہ وہ اپنا صدقہ فطر کھجور یا کشمش کے ذریعے نکالے، یعنی جس کی بھی قیمت زیادہ بنتی ہے کھجور اور کشمش کے ذریعے وہ اپنا صدقہ فطر ادا کرے، تاکہ غریب لوگوں کو زیادہ فائدہ ہو سکے، تاکہ غریب لوگ اپنی عید کی خوشی اچھے طریقے سے منا سکیں۔ صدقہ فطر میں اگر آپ چاہیں تو یہ چیزیں بھی دے سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو ان کی قیمت بھی ادا کر سکتے ہیں۔ جس کی بھی آپ قیمت دینا چاہتے ہیں تو اپنے علاقے یعنی جہاں آپ رہتے ہیں وہاں کے بازار میں اس چیز کی جو قیمت ہے اسی قیمت کا اعتبار کرتے ہوئے آپ اپنا صدقہ فطر ادا کریں۔ مثال کے طور پر آپ رہنے والے ہندوستان کے ہیں لیکن رہتے آپ دبئی کے اندر ہیں، یا اسی طریقے سے سعودیہ عربیہ کے اندر رہتے ہیں یا کسی اور دوسرے ملک میں رہتے ہیں، تو اب آپ کو اپنا صدقہ فطر
वहीं की कीमत के एतबार से अदा करना होगा। यानी अगर आप दुबई में रहते हैं तो दुबई के बाज़ार की कीमत का एतबार करते हुए आपको अपना सदक़ा फ़ित्र अदा करना होगा। अब हिंदुस्तान के बाज़ार के रेट का एतबार करते हुए आप अपना सदक़ा फ़ित्र नहीं निकाल सकते। जो हिंदुस्तान में रहते हैं वो हिंदुस्तान की कीमत का एतबार करते हुए अपना सदक़ा फ़ित्र निकालेंगे, और जो दुबई में रहते हैं, चाहे वो रहने वाले हिंदुस्तान के क्यों ना हो, अगर वो रहते अब दुबई में हैं, यानी कमाई के लिए वो दुबई गए हुए हैं या सऊदी अरबिया गए हुए हैं या किसी और मुल्क में वो कमाई के लिए गए हुए हैं, कारोबार के लिए गए हुए हैं, तो वो अपना सदक़ा फ़ित्र वहीं की कीमत का एतबार करते हुए निकालेंगे। तो वो यहाँ की कीमत का एतबार करते हुए वो अपना सदक़ा फ़ित्र नहीं निकालेंगे। जहाँ वो रहते हैं वहीं की कीमत का एतबार करते हुए अपना सदक़ा फ़ित्र निकालें। सदक़ा फ़ित्र किस पर वाजिब है? सदक़ा फ़ित्र हर उस शख्स पर वाजिब है जो साहिब निसाब हो, यानी शरीयत की नज़र में मालदार हो। गरीब पर सदक़ा फ़ित्र वाजिब नहीं है। गरीब अगर सदक़ा फ़ित्र निकालना चाहे तो वो निकाल सकता है, उसको भी सवाब मिलेगा, लेकिन गरीब पर सदक़ा फ़ित्र निकालना वाजिब और ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर सवाब की नीयत से सदक़ा फ़ित्र अदा करना चाहे तो उसको निकालने की इजाज़त है, लेकिन गरीब पर सदक़ा फ़ित्र वाजिब नहीं है। मालदार पर सदक़ा फ़ित्र निकालना वाजिब है। इसी तरीक़े से ऐसा होता है कि घर का एक ज़िम्मेदार होता है, घर का एक बड़ा होता है। जैसे किसी के घर का ज़िम्मेदार उनके वालिद साहब हैं, अगर वो वालिद साहब अपने घर परिवार की तरफ से सदक़ा फ़ित्र अदा करना चाहें तो वो सब की तरफ से सदक़ा फ़ित्र अदा कर सकते हैं। अगर कोई शख्स अपनी तरफ से अलग अलग सदक़ा फ़ित्र अदा करना चाहे तो अलग अलग भी सदक़ा फ़ित्र निकाल सकता है। खुलासा कलाम ये है कि सदक़ा फ़ित्र अदा होना चाहिए, चाहे वो किसी भी तरीक़े से अदा हो, वो अदा होना चाहिए। सदक़ा फ़ित्र रमज़ान ही में अदा कर दिया जाए तो बेहतर है, और अगर कोई शख्स रमज़ान में अदा नहीं कर पाया तो वो ईद के दिन ईद की नमाज से पहले पहले सदक़ा फ़ित्र अदा कर दे। और अगर कोई शख्स ईद के दिन भी सदक़ा फ़ित्र अदा नहीं कर पाया तो वो ईद की नमाज के बाद सदक़ा फ़ित्र अदा कर दे। लेकिन जो शख्स ईद की नमाज के बाद सदक़ा फ़ित्र अदा करते हैं तो उनको सवाब कम मिलता है। इसलिए बेहतर यही है कि ईद के दिन ईद की नमाज से पहले पहले अपना सदक़ा फ़ित्र अदा कर दे। और इस बात को भी खूब अच्छी तरीक़े से समझ लीजिए, जब आप अपनी तरफ से सदक़ा फ़ित्र अदा करें तो वो सदक़ा फ़ित्र किसी गरीब को ही पहुंचना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप सदक़ा फ़ित्र किसी ऐसे शख्स को अदा कर दें जो सदक़ा फ़ित्र का मुस्तहिक नहीं था। इसलिए सदक़ा फ़ित्र अदा करने से पहले ही पहले आप इस बात की पूरी तहक़ीक़ कर लें कि जिस शख्स को हम सदक़ा फ़ित्र दे रहे हैं या अदा कर रहे हैं कि वो सदक़ा फ़ित्र लेने का मुस्तहिक है भी या नहीं, तो इस बात की पूरी तहक़ीक़ कर लें। और आप सदक़ा फ़ित्र में पैसे भी दे सकते हैं, या इसी तरीक़े से कोई चीज़ ख़रीद कर भी दे सकते हैं, या ऐसे ही आप कोई खाने पीने का साजो सामान ख़रीद कर भी दे सकते हैं। लेकिन बेहतर यही है कि आप उनको पैसे दे दें ताकि वो अपनी ज़रूरत को अपने हिसाब से, अपने एतबार से पूरी कर लें। उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें आप खूब अच्छी तरीक़े से समझ गए होंगे। इस वीडियो क्लिप को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो दूसरों लोगों तक पहुँच सके और सदक़ा फ़ित्र के मसले के बारे में सभी लोगों को इल्म हो सके।